Yo me uno para dar la bienvenida también a la visita. We unite to give greetings to the visitors. Queremos que ustedes se sientan cómodos en nuestros medios. We want you to feel comfortable in our midst. Y yo me uno para felicitar a las madres. And I unite to say congratulations to all the moms. Ya ha llegado el momento más importante del servicio de adoración, And the most important moment of the worship service has come, que es el de la exposición de la palabra del Señor. which is the exposition of the Word of God. Así que en esta hora yo les voy a invitar a estar de pies So I invite you to please stand. y abrimos nuestras Biblias en Primera de Samuel, capítulo 1, y leemos los versículos del 9 al 11. We open our Bibles in the book of 1 Samuel, chapter 1. We're going to read verses 9 through 11. Primera de Samuel, capítulo 1, versos del 9 al 11. 1 Samuel, chapter 1, verses 9 through 11. La escritura dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Scripture reads as follows in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. So Hannah arose after they had finished eating and drinking in Shiloh. And now Eli the priest was sitting on the seat by the doorpost of the tabernacle of the Lord. And she was in bitterness of soul and prayed to the Lord and wept in anguish. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. And then she made a vow and said, O Lord of hosts, if you will indeed look on the affliction of your maidservant and remember me, and not forget your maidservant, but will give your maidservant a male child, then I will give him to the Lord all the days of his life, and no razor shall come upon his head. Añade el Señor salvación y vida eterna a su palabra. May the Lord have salvation and eternal life to his word. Pueden sentarse, hermanos. You may be seated, Y brethren. sentados vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Let us bow our heads to pray. Señor, te damos gracias por tus bondades. Gracias por esta bella oportunidad que nos concede a tus hijos reunirnos aquí en tu casa para alabar y bendecir tu nombre. Y también estamos aquí para recibir tu palabra. Y te pedimos que tu Santo Espíritu, el Consolador, tome esta palabra y la siembre profundo en nuestros corazones. Que tu palabra en nosotros germine y produzca fruto abundante a 100%. Yo te pido que tu palabra corra libremente y sea glorificada. Que no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. Te pedimos esto a ti porque tú eres Dios y te damos gracias. Amén. Amén. Bien, hermanos, yo le he puesto por tema este mensaje, Ana, una madre excepcional. I have put as a theme to this message, Hannah, an exceptional mother. Nosotros estamos reunidos en este lugar, en este día, We are gathered here on this day, primeramente para alabar y bendecir a Dios. first to praise and bless God. Lucas capítulo 24, versículo 53 dice que los discípulos estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Luke 24:53 says, and they were continually in the temple praising and blessing God. En segundo lugar, nos hemos reunido para estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Secondly, we have gathered to stir one another up for love and for good works. Conforme a Hebreos capítulo 10, versículo 24. In accordance to Hebrews 10:24. Y en tercer lugar, nos hemos reunido para honrar a todas las madres presentes en este día. And thirdly, we have gathered to honor all the mothers who are present on this day. En el año 1914,
In the year 1914, el presidente Woodrow Wilson declaró que el segundo domingo del mes de mayo se celebrara el Día de las Madres. President Woodrow Wilson, he declared that on the second Sunday of the month of May would be celebrated Mother's Day, Y que fuese un día festivo nacional. and that it would be a national holiday. Pero antes de Woodrow Wilson, But before Woodrow Wilson, hubo una mujer llamada Anna Jarvis, there was a woman named Anna Jarvis que para el año 1908 that for the year 1908, comenzó a celebrar el Día de las Madres, she started to celebrate Mother's Day. honrando a su madre fallecida. She was honoring her mother who had passed away. Y es interesante que Anna Jarvis And it's interesting that this lady, Anna Jarvis, era una mujer cristiana she was a Christian woman. y la primera celebración del Día de las Madres la llevó a cabo en su iglesia, And the first celebration of Mother's Day, she made it happen in her church en Grafton, West Virginia, in West Virginia el día 10 de mayo del 1908. on the 10th day of May in the year 1908. Así que hace alrededor de 117 años So it's been around 117 que years se está celebrando el Día de las Madres en esta nación. that we're celebrating Mother's Day in this nation. Por lo tanto, en este día yo me propongo hablar de una madre excepcional. So today I have purpose to be able to speak about an exceptional mother. Y yo le he puesto por tema este mensaje, Ana, una madre excepcional. And I have put as a theme to the message, Hannah, an exceptional mother. Ana fue una mujer excepcional Hannah was an exceptional woman. que llegó a ser la madre de uno de los profetas más distinguidos en Israel, She became the mother of one of the most distinguished prophets in Israel, el profeta Samuel. the prophet Samuel. Y mire lo que dice la Biblia acerca de este profeta. And look at what the Bible says about this prophet. En 1 Samuel 3:20 dice que fue un fiel profeta de Dios. In 1 Samuel 3:20, it says that he was a faithful, established prophet of the Lord. Y en el verso 19 dice que Dios estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. In verse 19, it says that the Lord was with him and let none of his words fall to the ground. En otras palabras, todo lo que Dios dijo a través de este hombre se cumplió al pie de la letra. In other words, every word that was spoken by way of this man was fulfilled to the T. Ahora nos preguntamos, And so we ask ourselves, ¿quién estaba detrás de aquel hombre de Dios? who was behind this man of God? Pues una madre excepcional. An exceptional mother. Cuando hablamos de una madre excepcional, When we speak about an exceptional mother, estamos hablando de una madre que constituye la excepción a las reglas. we are speaking about a mother who goes beyond the rules. O sea, una madre fuera del ordinario que ocurre rara vez. A mother that goes outside of the ordinary, and it's very rare. Y yo aprendí que una de las marcas de una madre excepcional And I learned that one of the marks of an exceptional mother, que es que aunque tenga grandes problemas, it's that even though she may have big problems, aprende a lidiar con ellos. she learns to cope with them. A veces nosotros pensamos que una mujer excepcional no tiene problemas, Sometimes we might think that an exceptional woman doesn't have any problems. pero nos equivocamos cuando pensamos eso. But we are mistaken when we think that way. Ana era una mujer excepcional y tenía grandes problemas. Anna was an exceptional woman, and she had great problems. Uno de los problemas de Ana era la infertilidad. One of the problems that Hannah had was her infertility. O sea, Ana era estéril, no podía tener hijos. She was barren. She was not able to bear children. Y en aquel tiempo tener hijos era la esperanza de toda mujer judía en Israel. And during those times, to be able to bear a child was the hope of every woman in Israel. Tener hijos en aquel tiempo y aún hoy en Israel es mirado como una bendición de Dios. To bear children back then and even today in Israel is looked upon as a blessing. El Salmo 127, verso 3 dice, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Psalm 127 verse 3 says, behold, the children are the heritage from the Lord. The fruit of the womb is a reward. Y el verso 5 dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. And in verse 5 it says, happy is the man who has his quiver full of them.
Era una bendición tener hijos en ese tiempo. It is a blessing to be able to bear children back then. Por el otro lado, no tener hijos era mirado como una aflicción, And on the other hand, to not bear children was looked upon as an affliction, como algo triste, como algo negativo. something sad, something negative. En 1 Samuel 1:11 dice que cuando Ana oró a Dios por un hijo, In 1 Samuel 1:11, it says that Anna prayed to the Lord for a child. ella le dijo a Dios: si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y me dieres un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. She says to the Lord, "O Lord, if you will indeed look on the affliction of your maidservant and remember me and not forget your maidservant, but will give your maidservant a male child, I will give him to you." Note cómo ella se refiere a su condición de no tener hijos. Lo llama una aflicción. Notice how she refers to her condition of not being able to bear children. She says it is an affliction. Así se expresaban las mujeres que no tenían hijos en aquel tiempo. This is how the women back then expressed themselves when they couldn't bear children. En Génesis 31 encontramos a Raquel cuando no podía tener hijos diciendo a su marido: dame hijos o si no me muero. In Genesis 30, verse 1, we see Rachel saying to her husband, "Give me children or else I die." Es como si estuviese contemplando el suicidio. It's as if though she were contemplating suicide. Así que en aquellas culturas, So back in this culture, si una mujer no podía tener hijos, if a woman was not able to bear children, escuche bien, después de 10 años era motivo para el divorcio. listen well, after 10 years, that was a motive of divorce. El esposo podía divorciarse de ella. The husband could divorce her. Es así que aquella cultura presentaba dos opciones. So this culture presented two options. El divorcio era una opción, Divorce was one option, o permitir al marido casarse con una segunda mujer. or allow the husband to marry another wife. Por eso es que nosotros vemos en la Escritura, That's why we see in en Scripture, 1 Samuel 1:2, 1 Samuel 1:2, que este hombre, Elcana, tenía dos mujeres. that this man, he had the two wives. Tenía a Ana, que no podía tener hijos, He had Hannah, who was not able to bear y children. tenía también a Penina, que tenía muchos hijos. And he also had Peninnah, who had many children. Así que el primer problema de Ana fue su infertilidad. So the first problem that Hannah had was her infertility. Pero Ana también tuvo un segundo problema. But Hannah also had another problem, Y fue que Penina se convirtió en su rival, that Peninnah became her rival. en su enemiga. She became her enemy. Y en 1 Samuel 1:6 dice que Penina la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Dios no le había concedido tener hijos. And in verse 6, it says that Peninnah, she would provoke her severely and make her miserable because the Lord had closed her womb. El verso 7 dice que Ana lloraba y no comía. It says in verse 7 that Hannah would weep and she would not eat. Pero damos gloria a Dios But we give glory to God porque Ana era una mujer excepcional. because Hannah was an exceptional Y un woman. día Ana decidió cambiar su actitud. And one day Hannah decided to change her attitude. Decidió levantarse. She decided to rise up. Decidió comer y beber. She decided, I'm going to eat and I'm going to Y drink. encomendar su causa al fiel Creador. And to bring her issue to the great Creator, Al Dios que juzga todas las cosas con justicia. the God who judges all things with righteousness. Praise God. Tremendo ejemplo de esta mujer. Tremendous example from this woman Para todos los creyentes que estamos aquí. for all the believers that are here Y todos los que están conectados con nosotros a través de las redes sociales. and those who are connected with us by way of social media. En 1 Samuel 1:9 dice la Escritura 1 Samuel 1:9 scripture says, que Ana se levantó, she arose, comió y bebió. she ate and she Y drank, después que hubo comido y bebido, and after she had eaten and drank, entonces comenzó a clamar a Dios. then she started to cry out to El God. verso 10 dice que lo hizo con amargura de alma. Oró a Jehová y lloró abundantemente. Verse 10 says that she cried out to the Lord with bitterness in her soul, and she prayed to the Lord and wept in anguish. Como era una mujer excepcional, Because she was an exceptional woman. no se quejó a su marido, She didn't complain to her husband. no peleó con Penina, su rival, She didn't
fight with Peninnah, her rival, sino que llevó su causa a Dios en oración. but she brought her issue to the Lord in prayer. Hermano, eso fue lo que hizo Jesús. Brethren, this is what Jesus did. En 1 de Pedro 2:23 la Biblia dice 1 Peter 2:23, the Bible says que cuando le maldecían no respondía con maldición. that when they reviled him, he did not revile in return. El Señor Jesús cuando padecía no amenazaba, The Lord Jesus, when he suffered, he did not threaten, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Y ese es nuestro Padre Celestial. but he committed himself to him who judges righteously, and that is our Heavenly Father. En 1 de Pedro 4:19 1 Peter 4:19, también la Escritura dice: Scripture also de says, modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y persistan en hacer lo que es correcto. it says, therefore, let those who suffer according to the will of God commit their souls to him in doing good as to a faithful Creator and continue to do good. Y en Filipenses 4:6 Philippians 4:6. la Escritura nos dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracia. It says in Philippians 4:6, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, Y si- let your request be made to Y to si God. nosotros hacemos eso, And if we do this, la paz de Dios, dice el verso 7, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. and if we do this, it says in verse 7, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds through Christ Jesus. Eso fue lo que hizo Ana. This is what Hannah did. Era como si ella conociera todos esos versículos del Nuevo Testamento. It says she knew these verses from the New Testament. Ella cambió su actitud. She changed her attitude. Se levantó un día She got up one day. y dijo: hoy yo voy a comer y a beber. She said, today I'm going to eat and I'm going to Y la drink. Biblia dice que después que hubo comido y bebido, And after she had eaten and drank, the Bible says, encomendó su causa al que juzga justamente. she committed her cause to the one who judges righteously. Encomendó su alma al fiel Creador She committed her soul to the faithful Creator. y presentó su petición delante de Dios. And she presented her petition before God. Y dice el verso 10 de 1 Samuel 1 que lo hizo con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. In verse 10, it says that she prayed to the Lord with bitterness of soul and prayed to the Lord and wept in anguish. Decidió no llorar delante de su marido She decided not to cry in front of her husband o delante de su rival, or in front of her rival, sino llorar en la presencia de Dios. but to cry in the presence of God. Alguien dijo en cierta ocasión que las lágrimas con Dios son saludables. Someone said on a certain occasion that tears with God, that's healthy. Y después que lloró abundantemente, So after she wept abundantly, después que oró y clamó a Dios, after she prayed and cried out to God, entonces le hizo un voto, una promesa al Señor. then she entered into a vow, a promise with the Lord. Y mire cómo lo hizo. And look at how she did it. Ella dijo en 1 Samuel 1:11, She said in 1 Samuel 1:11, hizo voto a Jehová y dijo: Jehová de los ejércitos. she made a vow with the Lord and she said, Lord of hosts. ¿Cuántos conocen a Jehová de los ejércitos? How many of you know the Lord of hosts? Decir Jehová de los ejércitos To say Lord of hosts es como decir: Jehová, tú que eres el Señor y el comandante de los ejércitos celestiales. is to say, Lord, you are the Lord and you are the commander of the heavenly army. A ti, oh Dios, apelo, To you, O God, I appeal, basándome en tu autoridad y en tu soberanía. basing it on your authority and in your sovereignty. Tú que eres el Dios todopoderoso. You who are the Almighty God. Tú que eres el comandante del ejército celestial. You who are the commander of the heavenly army. A ti yo me dirijo y delante de ti presento mi petición. I direct myself to you and before you I present my petition. Oh Jehová de los ejércitos. Oh Lord of hosts. El verso 11 dice: y si te dignares mirar la aflicción de tu sierva
In verse 11 it says, and if you would indeed just look on the affliction of your maidservant, y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, and if you would remember me and not forget your sino maidservant, que dieres a tu sierva un hijo varón, but if you would give your maidservant a male yo child, te prometo que lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. I promise that I will give him to the Lord all the days of his life. Y será consagrado en el voto del Nazariato, porque no pasará navaja sobre su cabeza. And he will be consecrated in the Nazarene vow, as no razor shall come upon his head. Hermano, no fue una oración relámpago como las que nosotros hacemos, Brother, this wasn't a quick lightning prayer like we do. sino como él dice el versículo 12, que oraba largamente. In verse 12 it says that she prayed for a long time. Y el versículo 15 dice Verse 15 says que derramaba su alma en la presencia de Jehová. that she poured out her soul in the presence of God. Y después que oró de esa manera, And after she had prayed in this manner, el versículo 18 dice verse 18 says que ella se fue por su camino, that she went on her way, comió she ate, y no estuvo más triste. and she was no longer sad. Come on now. Hallelujah. Yo no sé cuántos de ustedes han vivido esa I don't experiencia. know how many of you have lived this type of an experience. Que usted entra a la presencia del Señor triste, You enter into the presence of the Lord and you're sad. angustiado. You're anguished. Usted llora largamente You cry a long time. y ora y derrama su alma en la presencia de Jehová. You cry and you pour out your soul in the presence Y of the cuando Lord. usted sale del lugar secreto, Oh, but when you come out of that secret place, sale contento. you come out glad Porque la paz de Dios, because the peace of que God sobrepasa todo entendimiento, that surpasses all understanding comienza a gobernar nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo it starts to Jesús. govern our thoughts and our hearts in Christ Jesus. Pues Ana en aquel entonces, en aquel tiempo tan remoto, So Hannah in this time, in this remote time, donde no se conocía las verdades que están en el Nuevo Testamento, where the truths of the New Testament were not known, ella presentó su petición delante de Dios she presented her petition before God, y la paz de Dios inundó su corazón. and the peace of God overwhelmed her heart. Y siguió su camino And she continued along her y way. comió And she ate. y decidió And she decided no estar más triste. to no longer be sad. Hermano, y Dios le concedió la petición de su corazón. And brethren, the Lord gave her the petition of her heart. Dios le dio un hijo. God gave her a son, Un hijo que fue un profeta distinguido en Israel. a son who was a distinguished prophet in Israel. Ahora, después de esto, So after this, después de haber concebido un hijo, after she had conceived her son, dice el verso 21 de 1 Samuel 1, verse 21 of 1 Samuel 1, que subió su esposo Elcana con toda su familia a ofrecer a Jehová sacrificio y voto. it says that now the man Elkanah and his house went up to offer to the Lord the yearly sacrifice and Y his el vow. verso 22 me llama la atención. And so verse 22, it calls my attention. Dice que Ana no subió, It says that Anna did not go up, sino que dijo a su marido, but she said to her husband, yo no subiré hasta que el niño sea destetado. she says, I will not go up, not until the child is weaned. Y el versículo 23 dice que Elcana estuvo de acuerdo y Ana se quedó con el niño. Y ese versículo dice que lo crió a su hijo hasta que lo destetó. And it says in verse 23 that Elkanah, he agreed with her. And it says in that verse that she did not go up until she had weaned the child. Y yo aprendí que el tiempo para destetar un niño era de 5 a 7 años. And I learned that in order to wean a child, the time frame was between 5 and 7 years. Y los exégetas bíblicos dicen que en el caso de Ana, esto incluía adiestramiento espiritual. And it says in the scholars that study this, they said that this time period also had to do with spiritual upbringing, Spiritual training. spiritual training. Se ocupó diligentemente de instruirlo en el camino del Señor. She occupied herself
diligently and instructing him in the ways of the Lord. Y Ana, como una madre responsable, excepcional, And Hannah, as a responsible mother, an exceptional mother, entendió la importancia de dedicar esos primeros 5 años a su hijo she understood the importance of dedicating those first 5 years to her child, e instruirlo en el camino del to Señor. instruct him in the ways of the Lord. En cierta ocasión un psiquiatra dijo esto, On a certain occasion, a psychiatrist said this, un psiquiatra prominente. a prominent Dijo psychiatrist. que los primeros 5 años de la vida de un niño son los más impresionables. They said that the first 5 years of a child are the most impressionable. La necesidad que tiene el niño del amor y de la presencia de su madre durante esos primeros 5 años es tan grande como la necesidad de comer. The need to have for that child to have their mother, the presence of the mother during those first 5 years is so much so, just like that of the need of being hungry, No, of eating, food. of food. Y la ausencia de la madre durante esos primeros 5 años, And the absence of a mother during those first 5 years, él dice que genera un sentido de pérdida y de enojo en el corazón del niño. it says that this will bring about a sense of loss and anger in the child. Pero en Ana nosotros vemos una madre excepcional. But in Hannah, we see an exceptional mother. Primero, una mujer que aprendió a lidiar con su condición de infertilidad. First, she was a woman who learned how to cope with her issue of infertility. Segundo, una mujer que aprendió a lidiar con el menosprecio de su rival. Secondly, is a woman who learned how to cope with the underestimation of her rival. Tercero, una mujer excepcional que cambió su actitud. An exceptional woman who changed her attitude. Y en vez de permitir que su rival la irritara, enojándola y entristeciéndola, And instead of allowing her rival to reject her and make her miserable, ella decidió dejar de llorar en presencia de su marido y en presencia de su rival. she decided to stop crying before her husband and before her rival. Y decidió levantarse, comer y beber y llevar su causa delante de Dios en oración. And she decided to get up and eat and drink and bring her cause before God. Y en cuarto lugar, Ana era una mujer excepcional que hizo votos y promesas al Señor y los cumplió cuando fue el tiempo. Hannah was an exceptional woman, and in the fourth place, she made vows and promises unto the Lord, and she fulfilled them as well. Y cuando Dios le concedió la petición de su corazón, So when God gave her the petition that was in her heart, antes de cumplir su voto de llevar a su hijo al templo y entregarlo a Jehová, before she would fulfill her vow to bring the child to the temple and give him over to the Lord, ella responsablemente lo crió, lo instruyó en el camino del Señor. she very responsibly brought him up and made sure that he was brought up in the ways of the Lord. Y le dedicó el tiempo necesario para que el niño se desarrollara sano y estable física, emocional y espiritualmente. And she dedicated the time so that the child would be raised up safe and sound spiritually and physically Y emocionalmente. and emotionally. Amen. Y que pudiera ser un fiel profeta de Dios, So that he could become a faithful prophet unto God. el cual Dios respaldó con su presencia And the Lord backed him up with his presence. y no dejó caer a tierra ninguna de sus profecías, ninguna de sus palabras. And he did not allow any of his words to fall or any of his prophecies to fall to the ground. Así que, madre que me escuchas, So, mother who is hearing me, yo concluyo con esto. I conclude with this. Lo que Dios hizo con Ana, What God did with Hannah, lo hace también contigo. he does the same with you. Lo que Dios hizo por Ana, What God did for Hannah, lo hace también por ti. he does the same for you. Porque Dios no hace acepción de personas. Because God shows no partiality towards people. Dios te bendiga. God bless you. Felicidades Happy Mother's Day. en este Día de las Madres. Amen.